हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय बाइक एजुकेशन चैनल। आज आम भिडियो रे डिस्कशन करवा किछटा फुल फॉर्म आ जो मु किछटा फुल फॉर्म डिस्कशन करी एटा आपण माने जानिछंती आगुरु जानिछंती एबे मध्य जानिछंती सबको एठी आपण माने देखि पारथबो एसएमएस रो फुल फॉर्म कोन आपण जो एसएमएस करूचंती ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କି ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଏସ୍ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁ ଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଲା। ଆଉ ଏଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ ହେଲା, ପଚାରିପାରିବେ ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଧିକ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା, ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖିଦେଉଛି ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟି କ'ଣ ନା ସର୍ଟ ମେସେଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଲା, ସର୍ଟ ମେସେଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଲା। ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଲା। ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏମ୍ର ହେଲା କ'ଣ ନା ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ମେସେଜିଂ ସର୍ଭିସ୍ ହେଲା, ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ମେସେଜିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଟିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ରେ ଯାଇକି ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଟିଏମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଟିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଏଟିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ଏଟିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖିଦେଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟେଲର୍ ମେସିନ୍। ଓକେ, ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଲର୍ ମେସିନ୍, ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଲର୍ ମେସିନ୍। ତାପରେ ୱାଇଫାଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫାଇ ଅଛି। ସେଥିରେ ୱାଇଫାଇରେ ଆପଣ ଅନ୍ କରି ଆପଣ ହଟସ୍ପଟ୍ ନିଅନ୍ତି ହେଲା। ସେ ୱାଇଫାଇ ଅଛି, ୱାଇଫାଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ୱାଇଫାଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ ହେଲା। ୱାଇଫାଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ୱାଇଫାଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜାଦାର ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ୱାୟର୍ଲେସ୍ ଫିଡେଲିଟି। ତାପରେ ଓଟିପିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଟିପି ଗୋଟେ ଆସେ, କିମ୍ବା ଫୋନ୍ପେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆପ୍ ଯେକୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ସେ ଯେଉଁ ଓଟିପିଟା ଆସେ ସେ ଓଟିପିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ହେଲା। ଓଟିପିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼। ଓଟିପିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା କ'ଣ ନା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼। ଓକେ, ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଓଟିପିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମମି ବାପା ଦେଖୁଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍। ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍, ହେଲେ ତା'ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କହିଦେବି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିକି ଆପଣ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ହେଲା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଚାରିକି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତାକୁ ପଚାରେ ଆରେ କହିଲୁ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସିମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ସିମ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସିମ୍ଟା ଅଛି ସେ ସିମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିପାରିବେ ହେଲା। ସିମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମୋଡ୍ଲି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ୟାନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି
से पैन जो लिखा है पैन रो फुल फॉर्म कौन आम ये वीडियो जाना है एवं आम जाना पैन रो फुल फॉर्म कौन है पैन रो फुल फॉर्म कौन ना देख मुझे स्क्रीन लिखी दूसरी पैन रो फुल फॉर्म तापूर्व जब वीडियो भल लगुच लाइक कर दियो सब्सक्राइब कर दियो सांग पाख शेयर कर दियो पैन रो फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर पैन रो फुल फॉर्म आम जानते कौन ना परमानेंट अकाउंट नंबर एबे आम जाना गूगल फुल फॉर्म कौन आम जो गूगल चलाउछंती मोबाइल आपण मानकर जो गूगल अच्छी लैपटॉप कंप्यूटर टैबलेट सब जो गूगल अच्छी गूगल फुल फॉर्म कौन आम भी जाना देखो गूगल फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ है गूगल फुल फॉर्म है यहाँ आपण मैंने जानते कि गूगल केउं देश रे तैयारी कर जाइथिला जदि जानते मते कमेंट रे यार आंसर सेंड कर दियंतु जाने देखिबा कि हमर जानछंती तापर केवाईसी रो फुल फॉर्म कोन है केवाईसी रो फुल फॉर्म कोन जो आधार कार्ड केवाईसी करंती जो केवाईसी करंती एबे किछ दिन पूर्व केवाईसी होथला केवाईसी रो फुल फॉर्म कोन नाउ योर कस्टमर है केवाईसी रो फुल फॉर्म हम जान दले नाउ योर कस्टमर ओके रो फुल फॉर्म कौन आम जो कहते ओके बा मोबाइल आम आपण मेसेज रे कहते ओके जहाँ भी आम ओके कहते से जो ओके रो मीनिंगटा ओके रो फुल फॉर्मटा कौन आम जानिबा ओके रो फुल फॉर्मटा हला कौन ना ऑल करेक्ट हला बाय रो फुल फॉर्म कौन आम जो बाय कर से बाय रो फुल फॉर्म कौन आम जो बाय कहते से बाय रो फुल फॉर्म कौन जो देख ये मो स्क्रीन लिखी दूसरी बाय रो फुल फॉर्म बी विथ यू एवर टाइम बी विथ यू एवर टाइम है बाय रो फुल फॉर्म है कौन ना बी विथ यू एवर टाइम ओके बाय आम फुल फॉर्म जानीदे नेक्स्ट जा देखा www फुल फॉर्म कौन जो मैं लिखती वेबसाइट गुड़ाक www.com जो थाए कि डबल एठी देख www फुल फॉर्म कौन आम जाना www तो आम गोटे खेल अच्छी वेबसाइट रे आम सर्च करती है ये देख www फुल फॉर्म कौन आम जाना ये आपण मैंने स्क्रीन देखिपे तार फुल फॉर्म ता पूर्व जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दियो सब्सक्राइब कर दियो सांग को शेयर कर दियो वर्ल्ड वाइड वेब है www फुल फॉर्म ओके एबे आम देखा पिन रो फुल फॉर्म कौन बा जो डाकघर पिन रो फुल फॉर्म कौन तुमर जो पचारती आमर पिन कोड नंबर केते है से जो पिन अच्छी से पिन रो फुल फॉर्म कौन बा आमर पिन गोटे गोटे थाए से पिन जो आमर नंबर है पिनटा आमर कौन ना नंबर पिन फुल फॉर्म कौन ना पोस्टाल इंडेक्स नंबर एटा है कौन जो ये जो पिनटा डाकघर पिन से लिखा पोस्टाल इंडेक्स नंबर है हम जानदे पिन रो फुल फॉर्म कौन कौन ना पी रहा पोस्टाल आई रहा इंडेक्स एन है नंबर जदि वीडियो भल लगी लाइक कर दिंतु सब्सक्राइब कर दिंतु सांग शेयर कर दिंतु मत कमेंट रे सेंड कर दिंतु गूगल को किए तैयारी करते माने को देशटा गूगल को आमर तैयारी करथिले थैंक यू पुणी आम नेक्स्ट वीडियो देखा और आम नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन करवा ये जो आप सब अच्छे आम इम्पोर्टाट आप ताकू केउं देश तैयारी करथिला कौन आम जो आप सब चलाउछंती थैंक यू।